الرحمن الرحيم اذهبا الى فرعون لا شيء دوارا فرعون تا انه طغى يقينا د سرکشي کړی دا فقولا له ويدتا قولا لينا بنا نرما لعله يتذكر دي پارا چپن واخلی او يخشى او يريگي قال اوی دوارو ربنا ورب زمونگا اننا نخافو یقینا من یریگو ان یفرط علینا دا چزیاتی بوکی بمونگا او ایتوا یا بسرکشیو کیم قال اوی اللہ لا تخافا میریگئی اننی معکما یقینا زیما تاسو سرا اسمعو اورما وارا او وینما فاتیاو راتلی اکڑو دتا انا فقولان ویوی انا رسول ربکا یقینا منگیو استازی دربستا فارسل معنا بني إسرائيل أوليغ من سرا بني إسرائيل ولا تعذبهم أو سزا مورك وديتا ماذا بودي لرام قد جئناك تاكي سرات لكريد منتاتا بآية بدلائلو من ربك طرف دربستانا والسلام على من اتبع الهدى او بچاو دا عذاب دیوی پاغ چابانی چی تابداری اکڑا دی ہدایت سلامتیا دیوی پاغ چابانی چی تابداری اکڑا دی ہدایت انا قد اوحیا یقینا ویکڑ شویدا الینا منگتا ان العذاب یقینا عذاب علی من باغ چابانی کذبا چی تکذیبو کو وتولا و مخوارو قالا وی فرعون فمن ربکما سوک در ابستاسو یا موسیٰ و موسیٰ قالا وی موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب زما دے رب زمونگ دے آغازات اعطا کل شین چه ورکڑه دیر یوشیتا خلقه پیدایش دده ثم هدا بیای ورطلار خود لیدا بیای لار خود لیدا ده جوان ده تیرولو طریقه خود لیدا ده تیرولو ده جوان ده